आप लोग शांति से करो ना, कोई नहीं हो जाएगा सब, लेकिन आप लोग हमारा मतलब हम लोग आप लोगों को लगेगा समझ गए, हम लोग समझ रहे हैं। अरे गिर जाएगा भैया, हो जाओ ना, चलेगा हमारे पर गिर जाएगा। तो पता है कहाँ गिरे, पब्लिक का भीड़ भरा होता है। हम समझ रहा है। चलो हम तो गाने में मैडम खड़े फुट उस तरफ हो जाओ, मैडम हो जाओ उस तरफ, लग जाएगा बूढ़े आदमी है, लग जाएगा दादा, जो होगा वो बाद में होता रहेगा। आप लोग बिना मतलब उस तरफ हो जाओ भैया, ओ भैया पूजा करे আমি এই ছবি এবং ভিডিও ইন্টারন্যাশনাল आगे बता दादा, कोई नहीं रोड खाली हो जाएगा तो उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में क्या होना আমিও আর্মিতে ছিলাম, আজকে বলে দিলাম আমিও কিন্তু কোড অফ কন্ডাক্ট জানি, আমিও আর্মিতে ছিলাম, তারপরে এই শিক্ষকতায় আসি। আমি কিন্তু পরবর্তীকে ইন্ডিভিজুয়ালি আমি কেস করছি, কোন থানায় কেস রাখবে না, আপনারা থাকুন আসুন মিডিয়া করছেন, থানা বলেন কোন থানা বলেন যেখানেই বলেন আমি কেস করুন, সন্ধ্যাবেলা কেস করুন। আরে জার্মানির মতো দেশে পূজা করে
পূজা আর আমাদের এখানে মা দিয়ে আছে সেই মানে এই হচ্ছে আমাদের দেশের উন্নতি বুঝছেন এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছি তাই প্রাউড এই যে প্রাউড হবো এই বরফ জমা দিয়ে কোথায় গেল भैया কি অবস্থা थोड़ा भैया थोड़ा পুলিশ नीचे हो जाओ नीचे हो जाओ তাইলে প্রমোশনও লাগে আপনার মারার পর তাইলে প্রমোশনও লাগে মারার আমি দেখছি যে ও বিভৎস চিত্র ও পুলিশ না পুলিশের কলঙ্ক পুলিশ এমন করতে পারে না পুলিশ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা গাড়ি यहाँ गिर जाएगा नहीं गिरेगा वो जब नीचे से लोट आएगी ना साइड उधर नीचे उतर जा बहुत देर हो गया चलो साइड हो जाओ